बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं राना अजीम और आप देख रहे हैं वीएन पॉइंट। आज है 28 तारीख, यौम तकबीर। अल्हम्दुलिल्लाह हम सबसे बड़ी कुव्वत हैं। अल्लाह के फजलो करम से, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर करम से, और फिर मैं बात आज करूंगा कि यौम तकबीर किसी एक सियासी जमात का क्रेडिट नहीं, ये पाकिस्तान के सियासतदानों का, अफवाज पाकिस्तान का, साबका सियासी लीडरों का और बहुत सी शख्सियात का क्रेडिट है। ये तो आज का दिन हम मना रहे हैं, लेकिन आपको एक साथ खबर देता चलूं कि 28 तारीख के बाद कल से पाकिस्तान में नई सियासत शुरू हो जाएगी। कप्तान बड़ी तहरीक की तरफ कप्तान ने इशारा दे दिया है। तहरीक इंसाफ तैयारी कर चुकी है और एक बहुत बड़ा फैसला कप्तान के हवाले से आने वाला है। क्या है ये सुनिएगा आज के व्लॉग। कप्तान की रिहाई हर सूरत में होनी है, इस बात को तो आप नोट कर लें, लिख के रख लें, बिल्कुल कोई शक नहीं कि कप्तान की रिहाई के हवाले से जो लोग कह रहे हैं कि जी इतना हमें ये इतला है, ये इतला है नहीं, ये इतला फैलाई जाती है। तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ ग्रुपों में ऐसे लोग शामिल हैं जो तहरीक इंसाफ के नहीं हैं। वो वहाँ पर ऐसी बदगुमानियाँ, ऐसी चीज़ें फैलाते हैं और ऐसा प्रोपेगेंडा किया जाता है कि जिससे तहरीक इंसाफ का कारकुन मायूसी की दलदल में फंस जाए। लेकिन एक बात मैं फिर आज कह रहा हूँ, बार बार मैं कहता हूँ, इस बात को ज़हन नशीन करें कि आपने जिसको अपना लीडर माना है, आपका जो लीडर है इमरान खान, आपके लीडर ने आज के दिन तक हार नहीं मानी। उसने अपनी जद्दोजहद के सफ़र को इस चीज़ के साथ मुंसलिक नहीं किया कि मैं असेंबली में जाऊंगा तो मेरी मंजिल पूरी होगी। नहीं, उसका सबसे बड़ा नज़रिया ये है कि मैं पाकिस्तान को उसका मुकाम दिलाऊं, पाकिस्तान के दारों को मजबूत करो, पाकिस्तान का नौजवान पूरी दुनिया की शनाख्त बने, पाकिस्तान का डॉक्टर, पाकिस्तान का सियासतदान, पाकिस्तान का साइंसदान, पाकिस्तान का इंजीनियर, यानी हर शोबा से तलक रखने वाला शख्स जो है ये पूरी दुनिया के अंदर एक अच्छी पोजीशन रखे। ये था, ये है, और उसी बिना पर आखिरकार उसका 22 साल जद्दोजहद कामयाब भी हुई और लोगों ने उसके ऐसे इंतहाबी निशान पर वोट दिया जिसके मुतल्लक अब उसके मुखालफीन भी कहते हैं कि वाकई ऐसा है। कल अडयाला जेल में जो हुआ सबको पता है। अडयाला के भाई सबसे नरम मिजाज अली महमूद खान के साथ जो किया गया वो कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। कितने नरम लहजे वाले शख्स के साथ ऐसा किया जा सकता है। लेकिन इसके बावजूद तहरीक इंसाफ के कारकुन इस बात को ज़हन में रखें कि आपका कप्तान आपकी जंग लड़ रहा है और आप इस जंग को जीतने के लिए वो इस कदर पूरा उम्मीद है कि उसने 3 दिन पहले खुद कहा है कि मेरे कारकुनों को ये कह दो कि मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं और मैं आकर पाकिस्तान की सियासत को तब्दील करूंगा, मैं आपके मैंडेट को बहाल करूंगा। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये जो लोग सवाल करते हैं कप्तान की रिहाई के हवाले से, बता दूं 26 अप्रैल कप्तान की रिहाई फाइनल, मामला 2 शराइत पर रुके। 21 अप्रैल मामला फिर शराइत पर रुके। 21 नवंबर और 22 नवंबर जब अलीमा खान बाजी ने कहा कि आप तैयार रखें जश्न के लिए, याद कर लूँ दिन को निकाल लें, और उस वक्त ये शोर भी मचा कि 21 और 22 नवंबर को कि होने वाला है कुछ, जब अचानक से मुलाकातों में तेज़ी आई और छुट्टी के रोज़ भी मुलाकातें हुई। फिर अब
تحریک انصاف کو یہ کہا گیا کہ تحریک انصاف کے کچھ لیڈروں کو کہ 5 جون چونکہ عمران خان کی تاریخ لگا دی گئی ہے اور 5 جون کو ہم عمران خان کی بیل سنیں گے اور آپ 5 جون کے بعد عمران خان کے کیسوں کا میرٹ پہ فیصلہ کریں گے اور اس فیصلے کے بعد عمران خان ریلیز ہو جائے گا. اسی طرح باقی لوگوں کے فیصلے بھی ہوں گے. کچھ کیسوں میں کپتان کی ضمانتیں بھی ہو گئی ہیں. یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ نہیں پتہ؟ یہ بھی آپ کو بتاؤں گے کچھ کیسوں میں عمران خان کی ضمانتیں بھی ہو گئی ہیں. اب ہوتا کیا ہے اس سارے سینیریو میں کپتان تک یہ بات پہنچ جاتی ہے کہ اب دوبارہ کپتان کو کھلایا جا رہا ہے کیونکہ کپتان کے سیاسی محالفین کسی صورت میں بھی کپتان کی رہائی نہیں چاہتے. انہیں پتہ ہے کہ اگر عمران خان رہا ہو گیا تو اگلے کئی انتخابات میں وہ شاید کونسلر کا الیکشن بھی نہ جیت سکیں عمران خان کے سیاسی مخالفین. جس کے بعد پتہ چلا کہ انہیں کھلانے کی کوشش کی جا رہی ہے جس پر اب عمران خان نے واضح طور پر اپنے ایک موقف لے کر ایک بیان جاری کیا ہے اور اس میں انہوں نے باقاعدہ کپتان نے طبلِ جنگ بجا دیا ہے. یہ طبلِ جنگ یہ نہیں کہ آپ نے کو حملہ کر دینا ہے. تحریک کا طبلِ جنگ بجا دیا ہے اور اب تحریک انصاف کے کارکنوں کو کہا ہے کہ تمہارا امتحان شروع ہوتا ہے. تحریک انصاف کے ایم پی اے ایم این اے ان کا امتحان شروع ہوتا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ ڈی چونگ نہیں جانا کہاں ہے. ایسی پلاننگ دے دی گئی ہے کہ جس طرح میں نے پہلے ولاگ میں کہا کہ چند دن بعد وقت شروع ہونے والا ہے تحریک انصاف کا. اب یہ سارا ہوا کیوں اچانک سے؟ کپتان نے کیوں آج یہ کہا؟ کیونکہ کپتان کو پیغام دیا گیا کہ جناب آپ کی رہائی کی جو شرائط ہیں وہ آپ اس پہ سائن کر دیں. اس کے لیے آپ کی فیملی بھی تیار ہو جائے گی، سب کچھ ہو جائے گا. تو عمران خان نے واضح کہا کہ میں نہ رہائی جو ہے شرائط پر لوں گا اور نہ کسی ڈیل پر، نہ کسی مذاکرات پر. میری رہائی میرٹ پہ ہو، میرے کارکنوں کی، میرے ساتھیوں کی رہائی میرٹ پہ ہو. اور کپتان نے اس کاغذ کو، یہ خبر دے رہا ہوں، کپتان نے اس کاغذ کو پھاڑ دیا. بالکل کپتان نے اس کا کاغذ پکڑا اور اس کو پھاڑ دیا. کہا کہ مجھے یہ کاغذ نہیں چاہیے. یہ معاملہ. اور اس کے بعد اب تحریک انصاف جب اپنی طاقت دکھائے گی تو پھر شرائط تبدیل ہو جائیں گی اور شرائط تحریک انصاف کی ہوگی، مانی بھی ہو جائیں گی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.